नाजरीन, हमारी आज की वीडियो में कुफार के जुल्म सितम से तंग आकर होने वाली पहली हिजरत हबशा के तारीखी वाक़ये और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कबूल इस्लाम का वाक़या पेश करेंगे। आप सब देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि जहाँ भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक पुकारा जाए उन पर दरूद और सलाम भेजना मत भूलें। और बहैसियत ये मुसलमान आपका ज़मीर इजाज़त ही ना देगा कि आप इस वीडियो को लाइक किए बगैर ही चले जाएं, क्योंकि इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिन्होंने हमारे लिए इतनी मुश्किलात, तशद्दुद और जुल्म बर्दाश्त किया, अपने वालिदैन, बीवी, बच्चों की लाशें उठाए, उनका जिक्र खैर करेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब, तो वीडियो के आखिर तक साथी बने रहिए। मोमिनीन की मजलूमियत जब इंतहा को पहुंची तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से नबूवत के 5वें साल 11 मर्दों और 4 औरतों की मुख्तसर जमीयत हबशा की तरफ हिजरत कर गई। मुहाजिरीन नजाशी शाह हबशा की अदल गुस्तरी और इंसाफ परवरी की वजह से सुकून और आफियत के दिन बसर करने लगे तो कुरैश ने उमरो बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को तोहाइफ देकर शाह हबशा की दरबार में भेजा और मफरूरों के लौटाने का मुतालबा किया। जब शाह हबशा ने उनके फरार की वजह दरियाफ्त की तो कुरैश के सफ़ीरों ने बताया कि इन लोगों ने हमारे आबाओ अजदाद के अलरगम नया दीन ऐजाद कर लिया है जो हमारे दीन और ईसाईयत के भी खिलाफ है। हबशा के दरबारी पादरियों ने कुरैश के सफ़ीरों की हमायत की, मगर नजाशी ने मुहाजिरीन को दरबार में तलब करते हुए उनसे नए दीन के बारे में इस्तफार किया। इसके जवाब में हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुआसरो पुरजोश अंदाज में दर्ज झैल तकरीर की। ऐ बादशाह, हम लोग जाहिल थे, सनम परस्त थे, मुर्दा ख्वार थे, कता रहमी और हमसायों से बदमामलगी करते थे। हम में जो ताकतवर होता कमज़ोर का हक दबा लेता, यहाँ तक कि खुदाए ताला ने हम में एक रसूल भेजा जिसके हस्ब नस्ब और सदाकत और अमानत से हम वाकिफ थे। उसने हमको बुत परस्ती से रोक कर मोहित बनाया, रासत गुफ्तारी, ईमानत और सिला रहमी का हुक्म दिया, हमसाओं के साथ नेक बर्ताव की तालीम दी, बदकारी, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने से रोका और इबादत इलाही का हुक्म दिया। हम उस रसूल पर ईमान ले आए और उसकी फरमा बरदारी की। इस बिना पर हमारी कौम हमसे नाराज हो गई, हमको अनवाओ इकसाम की अजियतें पहुँचाई, यहाँ तक कि हम मजबूर होकर अपने वतन से निकल खड़े हुए और आपके मुल्क में पनाह गजी हुए। हमको यकीन है कि आपके मुल्क में हमको सताया न जाएगा। नजाशी ने यह बलेगोपुर असर तकरीर सुनने के बाद कलाम इलाही का कुछ हिस्सा सुनने की फरमाइश की। चनाचे जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सूरा मरियम की तिलावत शुरू की। नजाशी समेत दरबारियों के आंसू रवा हो गए। उसने कुरैशी सफ़ीरों के मुतालबा को मुस्तरद कर दिया और तहाइफ कबूल करने से इनकार कर दिया। मुहाजिरीन नजाशी के ज़िले हमायत में ज़िंदगी बसर करने लगे, हत्ता कि ये अफवाह फैली कि कुफार मोमिनीन में सुलह हो गई है क्योंकि कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर मुहाजिरीन मक्का चले गए, मगर यहाँ आकर देखा कि कुरैश के मुजालिम पहले से भी बढ़ गए हैं। कुरैश ने अपने सफ़ीरों की बेइज्जती और तौहीन का बदला लेने के लिए अहले ईमान पर पहले से ज्यादा मशक़े सितम शुरू कर दी। चनाचे मुसलमान एक बार फिर हबशा की जानिब हिजरत पर मजबूर हो गए। इस बार काफिला में 83 मर्द और 18 ख़वातीन शामिल थी। ये लोग छुपते छपाते और मसाइब बर्दाश्त करते हबशा पहुँचने में कामयाब हो गए और हिजरत मदीना तक वही क़याम पजीर रहे। हिजरत हबशा के बाद हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हल्का बागोश इस्लाम हुए। पहले हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाए और 3 रोज़ बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान की दौलत से बहरावर हुए। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदकलामी करने पर अबू जहल से बदला लिया था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ भतीजे, क्या तुम्हें खुशी नहीं कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि ऐ चचा जान, मैं उस वक्त खुश होऊंगा कि जिस वक्त आप ईमान ले आए। मैं ऐसी बातों से खुश नहीं होता।
اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قبول اسلام سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے اور وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی غرض سے تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے کہ راستے میں کسی شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روک کر فرمایا کہ یہ شروعات تم پہلے اپنے گھر سے کرو، یعنی تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سخت غصے میں آ گئے اور اپنی بہن کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل میں نرم پڑ گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بگوش اسلام ہوئے۔ حمزہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے شجاع ترین اور بہادر ترین پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا دبدبہ اور سلوت مسلمہ تھی۔ فنون حرب میں دونوں یکتائے روزگار اور نادر زمانہ تھے۔ جناب حمزہ و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شمولیت سے تحریک اسلام کو بے پناہ تقویت ملی اور اہل ایمان میں مسرت و انبساط کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے برعکس اہل کفر کی صفوں میں خوف آ گیا۔ اب مسلمان خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھنے لگے اور فریضہ تبلیغ اسلام نئے جوش و جذبہ سے سر انجام دیا جانے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشرف با اسلام ہونا مسلمانوں کے کمال اور کفار کے زوال کی ابتدا تھی۔ قریش کی ہر ممکن مخالفت کے باوصف پیغام حق قلوب و اذہان کو مسخر کرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ ایک ایک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ قریش کے سردار اس صورتحال سے بہت سرگاؤ پریشان تھے، لہٰذا انہوں نے انتہائی اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر طے کیا کہ بنو ہاشم سے کہا جائے وہ خود ہی نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالے۔ اگر وہ یہ مطالبہ پورا نہ کرے تو ان کا معاشرتی مقاطعہ کیا جائے۔ انہوں نے ایک تحریر پر لکھ کر کعبہ اللہ میں آویزہ کر دی کہ کوئی شخص بنو ہاشم سے میل ملاقات اور تعلقات نہیں رکھے گا، اناج اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا اور ان کے ساتھ کسی شے کی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے خود ہی پیش کر دے۔ جناب ابو طالب اس معاہدہ کو اعلان جنگ کا پیش خیمہ سمجھتے ہوئے خاندان کے ہمراہ سوائے ابو لہب کے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں مقیم ہو گئے۔ بنو ہاشم اس پہاڑی درے میں 3 سال تک قیام پذیر رہے۔ فقر و فاقہ، شدائد، معاشرتی مقاطعہ، دیگر مشکلات کے باوصف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا مشن جاری رکھا، تاکہ حشام بن عمرو اور دیگر سرداروں نے ابو جہل کی مخالفت کرتے ہوئے اس عہد نامے کو چاک کر ڈالا اور بنو ہاشم مکہ میں واپس آ گئے۔